Bomahai drak saka. Bebang saka iko. Bomahai ke masa apa? Obo sang pulang gangke obo kaisa kagos tong foil paper. Obo bai me iko rang bai dului nyai ba kagos ro dului pipe sramoi nyai tolar tei sogoi nyai buko puisa roi nunguta. Oh, amai kau nung na? Abo ke nangka. Susi kati do yor kan nung susi? Olo abo bai ngyang nyai direct shiro yor ka. Habangni takok tai bokok song Bisram Gunjo Puran Bazar ekdom gana ro obo bahaino jara drugs anai susi yornai kobornai gaja sanai suak nengoi suak sariri meya o jaga phaioi treatment khaijaga hamoi mano omahai center Jensen Foundation Society obo rehabilitation center obo belaino puran khajak 2 বছর কানা নাই তংখা হেঙ্কা অব রুম আংকিসা ফুনগানো অবং yang আম্পানো 2 তালাসে কাওনো অ রুম বেলাইনো সেফটি কোনো জায়গা খারজাংনাই করেই ইকো ইয়াংবো ওয়াল দুগার কিসা ফুনগান দো দুগার বে একদম মজবুত নাই দে একদম সরনি রিজাক হেঙ্কা অর একদম সেফটি ও yang অ সেন্টার হাবনানি তনমানি কে yang সাকাও তনো ফাইমানে হাবমানি কে কো yang তুই yang tiga tangka, hingga abo je center jaga ni, yang ti thana ni, faina ni, karna ni, amai kono kerja chances kiri, bela safety jaga na oto. Onek safety oro kono karna ni, mana jaga amo hai kono terus kiri kari mana motor jaga. Neng hama bo yang ti, faima bo yang ti. Hingga abo 24 hour, je samung nangpur sim ta talak klok. Je puru samung nango, ba bazaro kaine nango. Apuru simi kholo gota. Haine ereng o kholo giton jata. Mo kholo giton mo always talar jak. Hingga jara patient jara oro drug addicted je tonai rok no, mane brok yang ti thangnani kono scoop kerita, khari thanani ta. Kere. একদম ব্রক ন 24 আওয়ার সেফটি খা তনজাক সিসি ক্যামেরা পুরা যত রোমনো খলাই তনজাক মানে ও জায়গা রিফাই কাঙ্কা বেলাই সেফটি কোনো কিরেনান করেই কোনো আনি বুসা নষ্ট দং না আর থাঙ্কা তিদু থুইনা মাহের কোনো কিসাপন চিন্তা খাইনা নাঙ্গিয়া পুরা গ্যারান্টি এঙ্কা নিনি আনি বুসা তমং ন ড্রাগ এডিক্টেড দङै তংখা বা ও মাহাই সুসি ইয়রি তংখাঙ্কাই ও সেন্টার রিফাইদি অব ইক ও সেন্টার ইডেনসেন ফাউন্ডেশন সেন্টার রিহেবিলিটেশন নং ড্রাগ দসাখ Sako. Nang tambah gitu raksa. Ang to bebak no wanso ka mane ani beribo kaka. Angka tay nok roko mane kani roksano. Angka maya angka joli funu ka angka riya rong tong angka. Hekono dolo boy tongte bongno samar no ko ako rong ang busrang pa kita. Beriro maya mane rosan maya nisi nang beriro kaga nisi draksa una. Aram do nang draksa. Draksai to nangu. Besuk tongthok. Tongthoku belain tongthoku mane boroma sa abo hai unguta. Sorgo nokha sakawa o sorgo tong haima tong na. Kisba mutu maya do nang draksa pro mane oba ang hamya sajagi tong nei. Mutu maya. Mane jefro obong tongo mane cost tongui tongo afrong kate kichabono wan sujaiga je mohayang mane tam sanai mane je sanai ingka boto saimono মানে বহায়ও টং বহায়ও সা আবো সাইমন ওজা নং চাপর তাম বমাহাই দ্রাক সাখা আং বেবাং সাখা ইকো বমাহাই কে মাসা আবো অব সাং পইলাং গাংকে অব কাইসা কাগজ টং ফয়েল পেপার অব বাই মে ইকো রাং বাই দুলুই নাই বা কাগজ রই দুলুই পাইপ স্রামই নাই তলাতই সগই নাই বকো পয়সা রই নংতা Oh, amai kau nung na? Abo ke nangka. Susi kati do yor kan nung susi? Olo abo bai ngyang ngai direct shiro yor ka. Salo kai besuk ma yor, kai besuk masa. Abo nung nini sorry, mana cost ni hamna ni yok na ni ngangka salo 6টা 5টা 6টা 7টা moherok penan nang. 6টা 7টা sawo. Engka nang bahai kepe kaino kobor, haino tisi siplai amang sintong nala ni samang engai. Ang to aprung gangke mo cost kisa ham gangke
माने वानसुक सांसेजों नायाव खायमा दङ दा माने आन बोखानाय आबि जाबि दा तामो देहार बतो आबो पेन किजिक दा रि किजिक दा आबो साइमिया मुक्तरी रक खातिर फाइ मुक्तरी रक महाय नाखांखा माने मुक्तरिले फायो नों बर' यर इको र याक रगो अमहाय इनको सिरगो यरखा किसलां रग बहक रग याखं रग जत जागद यर अमहायले यरा को हापेनो याक रगो यरखा याक नि सिर या टेकनि सिरगो आबो यरै बोसोक आराम नां आराम नांगौ अनेक पुइला इनके टंथगैनो नोंमानि आराम नांगौ हनै उलके आस्ते आस्ते आंनि शरीराव जेफोराव आं एडिक्सनाव गोलैगै थांखा आफोरन जिमिके आं माने आंनि इच्छा मथे चलिमालिया टंथगियापनो साइमानै दङ बुजि दङ अनेक कस्त हनै नोङै दङ हापेनो लास्ट दिके पुइला तो टंथगै नङो सोंजतनो लास्ट दिके एंके एडिक्सनाव गोलैगै थांफ्रो थिंनो टंथगिया बोखा आराम नांया साइमानो वान सुगै मानो जे हाइमे जिनिस हनै आफोरो हापेनो आफोरो सोङाबनो माने कंट्रोल खाइमियाङै थांगोते ड्राग्स सोंनो कंट्रोल खाइजियो आफोरन जिमि अ ड्राग्स सुसि यर खांखांखाय नों थैना नांसकसिनाय दातिनो बुनसे सलाय दातिन थैनायनि नों वान संना रक फाया दाफ्रा वान संगा फायो हापेनो सरिनि दारतै दे कुन खाइना गरै मा नंगौ थैगानो हाय मा नोंना वाइसापन थैनानि रक्तिद नायखा थैना रक नायखा अनेक बार गमायका थैना नायाबो फासि रक साइ थैना नाय फासि रक साइ थैना नायखा नक रक वालाय रां रक मायंगै अनेक किसुंखा नों नगो सा केबनतिर बुखानि मा बाबुनि जाति गोष्ठी रक न बुमा तो बुया हापेनो अनेक कक बांखा मा वालायखा रांनि दारतै अनेक किसुंखा हंका ड्राग्स सुसि मासाया जरा हंका बम हाय फिलिं फाय सरि अनेक कस्त दङ सरि आयुग मुयुग याथे रक साक्रुब देहे रक साक्रुब बखर रक साव मुक्तरि रक थाया माइसे मिया अनेक किसुंगो अ सुसि ड्राग मायांगै सिकक रक द मांखा माने बु냐र तो खगिया हापनो निजि नकनि गले खगो नक रकनि खकाना हंका रांकरै जराका तामखाय रांकरै जरा हंखाय को नगो जालगो आमबाबो सं जालगो हंखाय रां लरना नाया हंखाय ये मानै रक माने रि रक तै खाडो हमते रक माने सबाय उता हंका नरक न बाइट रक सान रक बाइट गारि रक सानै मा फालमा र आमहाय जरा तिदंखा ओंखा आबाय जरा ओंखा कलाय फालेर बाय ना ताबो को 6 लाख 7 लाख टाका दाम गारि रनो न 2 लाख 2.5 लाख उन्दै करे फालो ननो अ ड्राग सुसि हंका साबरि फाय अ सुजि सोंनो पाइनायो हंका अ चाजाकनाय ड्राग र आब्र हंका साबरि फाय बरमान अब फालनाय दङ आ फालनाय रं थानि सिन थानि नाम्बार दङ बं थानि सों फन द खाके बरं फाइरो फाय ओ हैसिना हंका अबसाय हंका किसपान दं मालया ना दङै मेया हायनो अब मांसे उखुइ दङ ना ड्राग मां सरि कस दङ मा नंगे 24 आवर द न हायनो केफेका दं मा दं 24 आवर दासक दङै मेया हापेनो मानसाक जे रां तंसाक पाइ नंगौ गे सालब्रुम ब्रुम आबांसे मुइतो ना इनका नरक इनकाम खाइनानि काहामका तंनानि समाजो पत्रिपद बा बदरता अमहारो कोनफानो चिन्ता करिया जरा हे आपरो ने सासिमिस नु सिन बखरगो चलियो ते कुन चलिया इनका उति प्रासारो सातो जागे तंखा बुनि दफा बाय हायनि तंखा पत्रिपद तंखा अमहारो कोन चिन्ता फाया माने आबाय रक तो माने जों इको न्यूज रगो नगो हंका नफानो आ जे नायफोर जिमे बखार दुखनांगो ता No, ama hai drugs ajak tu pan news rokan ayo na. Nayo muta-muti nayo. Gak bui rom jang nogo hai rok om teh rok nukang kayak mana kirma rok fayo tahu bakawa afro kayak. Norok hamna dah musong. Hamna musong. Enggak norok hamna ni ke borot thange hamna. Jeng ko center rok thange sar seng hamang lah abu seng saya mana jeng doktor najak pun jeng hamia. No center rok thange dah. Center rok thange seng. Nengkak thange dah center thange hamna dah. Hamna musong. Engkau kapang ni takok tai bukuk song, abang ka brone office room, je rehabilitation ni, abo orang bumung kisah phonogara di brone, abang ka Edenson Foundation Society rehabilitation, jara drug susi yorna iba swak, phano bisi over khalai nengna iba nesang soka, abno karai bahanya gaza, phano nengka city rau nengai, ekdom lotong soka, tai brain loss tongai thangka hamsok liya hengka, o jaga o ji center ro phayai. O jaga admission ngai nesa mukto ngai mana ba hamui mana mahita engko office ni survey angkok salai engka broni center ni oro kisa phunugara di broni center ro je rehabilitation o jaga je drug susi yoroi kulugi tongnai brono joto o jaga subject tong brono office tongo room tongo o jaga naidi
একদম ওয়ানসা তিপ্রাসো কোনো জাতপাত করি ও জায়গা যেসা জাতফানো ও জায়গা ব্র সবই তনতা ব্র ন সোনামনানি বাগै ইনকা অরনি সার্ভে আং কক সালাইनो অর যে সেন্টারনি নাইকল নাইबाय दा सार साग्रा दे निलिया सेन्टार फ्लग मानि बा सोनामनि बुसु बलखा चिनि म जों 2022 नि बमास जों हमो 2022 सिम चांगलाय माने दा प्राय 1 বছর 2 বছর 1 বছরनि बारा आंखा 1 বছর बारा आंखा 2 বছর রানিং 2 বছর রানিं ओंखाय अ जागा बमाहाय बरक नरक सोनामै दङ जागा जों ताबुक जे सालामै दङ नके जारा हेरोइन जितु ड्राग्स नो बनो हेरोइन जारा नंनाय जों बरनो तिनि ट्रिटमेन्ट खायो जेरै सिडी तै चुवाक आबरनो जों तिनि ट्रिटमेन्ट खायो सिडी चुवाक ओंखाय हेरोइन ओ सुसियर नै आबनो आबरनो तै जों ट्रिटमेन्ट खायो ओंखाय जे नोङै ड्राग जिनिस नंजिनानै जे कबरंनाय हामयांनाय अ माहायरकनो अ जागा सोनामथना अ जागा जों ट्रिटमेन्ट खायो त बगनो ओंखायनो 2 বছর हाय रानिं दंखा अरन बिसिङो सोनामै अरन हयते सोनामै साक्सेस खायमांखा आम हायति दंखा अमाय बरक गोबां मान दं दा बिसिनो आम जायो गोबां मा हामैनाय बरक फेलोशिप खाय दंफयो गोबां मा बरक आं पारान बुं सालाया बाद बुंबो सालाया बरक गोबां मा बरक हामैनाय बरक फाफाय बेराय थांफयो बुंनि बिहिक बोसाराव फायनाय सोंनो बिनि बम्बाव जों फाय सोंनो साफायो इ नरक तोय नानि चराना हामरे मानसि रहनैनाय पति बाजाराव फाफाय थांफयो अमाहाय गोबां मांग थांगा हामरि मै अमाहाय जिनिस काति दंखा साव जागा हामरि मै अमाहाय दो माने सिनि डाइरेक्शन मर जोरि चले खांगे हामनाय माने सिनि जता ऑब्जर्वेशन बाय चले खांगे हामनाय हामिने कुनु को गे तांग हामे तोना बा ऑफिशियली हामनाय माने बाक्सा फायो जागा फायो माने तङै मालैया थाङै पाइखा बा नरक बाय कम्युनिकेशन खाइले अमाहाय रति दंखा इंखा जों बाक्सा बरक दङ दो 6 मास 7 मास तोरैना तालां थाङो माने बंनि फेमिलि प्रब्लेम फुनो गनाय इंखा अमाहाय रक्ता इसे किफिलिन ताइसन ताइ सगाय फिरो बरक 1 मास काम दङ नक थाङैनाय ताइसे नङैनाय ताइसे जों सगमा नाय फिरो थाङैनाय बंनो तोइसे सोनामपिउ तोइसे मा ट्रिटमेन्ट मा खाइफिरो ता बंनो देबो जागा लि सक पाइखे एडमिशन नंखांका आबनो नर हानि एरें याकारियाता इसं एरें याकाया सिने कासे एग्रीमेन्ट दङ जों बरक बाय कासे कुस खाइलायो आ कुस बिसिं तैसे बरनो रहरजागनाय नेनि चरायना आसुक नांनाय हामनानै बा आसुक समय नांनाय बिनि बखर ठीक नाने सिने ऑब्जर्वेशन न आसुक मुनि परे जों बरनो रहरजागनायता पुइला अ जागाव जरा ड्राग एडिक्टेड रक बा कबर खाय दंखा पौतिर पचाव नङै माने एकदम कबरं सका एंका अरो एडमिशन ओं फाइनानै केबो कन्टेक्ट माया माने कन्टेक्ट माया फान नों दंखाता कामि रग बा पुलिस स्टेशन रग फानो बा न्यूज रग फानुखा एंका नरक द थाङै नाय ना ब्रद फाइ नरक बाय कन्टेक्ट खायफाय बमाइका कम्युनिकेशन थाय एमने संगांगाय म खानादे दो माने गार्जियन रक सोंनो इनफर्म खायके सों बरनो रमिनायो बा थानानि बरक जदे सोंनो साहरका जों बरन थांनाय जों एरें बरनो इ ड्राग्स नंगो बाजारावनो खा जों बरनो कुनु टिसाइन हाया जोंनो गार्जियन सयरना नांनाय सिगां ते गार्जियन इनफरमेशन खाने नांनाय आनि चाराय महै ओइ दंखा ना फायदे जों थाङि नायनाय माने नरकनि टोटाली सेन्टारनि रुल जे खलाइजाक आबोनि मानोवै नरक सामंखाय जे जों सेन्टारनि रुल्स लामाने जों आबोनो मानोवै चलै दंथा ताबसो जरते लामा रखम नुफानो रमितु बियातना जों आमो हेर खाया पुला गार्जियन बाय कन्टेक्ट पुला गार्जियन कन्टेक्ट खायनाय एरफोर जों बरंनानै जों साइमा गोबां मा सेन्टार रक बर जानि खाना माने लामा रक माला के टिचार तालांफो आमो हेर गयासों जों जे कोनो गुंडागिरि करै ना चिनु कुनु गुंडागिरि फुनु गया जों बरनो कुनु दमकि बुरैया हमकि बुरैया दादागिरि फुनु गया बिनि नंनि बर गार्जियन साहक आंगे जों बरनो हानाय अमसं उथासं अमाय ड्राग एडिक्टेड एक्चुअली नों द अनेक एक्सपीरियेंस नंखा बा 2 বছর हाइकात थिं दंखा तुबु माने यागुलो बमहाय ब्रगनि कैरेक्टर बमहाय फिलिंग अं मा निनि दुगारद सबायना नाय बा कायसे बायते कायसे तनखांका तिरु बुलाय बमहाय ब्रग जेफुरो बरनो फास्ट तुबु आफुर किन्ते बन मेन्टेलिटी हामिया अलरेडी बर कवर बाक्सानो अंके बर आफुरो मासे ऑफिसली बर नङै दंमोन कन्टिन्यू खालायनाय आफुर मा नङै बनि शरीर साखरब जागै आमां सिमाङैना हानि सरि जाला फला आं जागो बरक दङमाय एकदम चट फट जागो बरनो बरनो जेटा डॉक्टर बाय जों एडवाइस खायमेन खाजियाक माने आ मेडिसिन रिजिन जों बरनो बडी न रिलैक्स खायरो ता समायाव नरकनिका अलरेडी डॉक्टर कम्युनिकेशन दङना सिनि डॉक्टर दङ जों आ डॉक्टर बाय फुंजा जों बरनो डॉक्टर अंका नरकनि 24 आवर नरक बायबाक्सा जों साइकेट्रिस्ट डाक्टर नावो आ साइकेट्रिस्ट डाक्टर बाय जों बरनो फुंजागै दं जेफोर जों बरनो एडमिशन खायो आमनि संगे न जों साइकेट्रिस्ट डाक्टर न फुंजागो बरनो एका पुइला टुपर द जे बरक गोबां ओ थाजिं जों नर नंमा हाय आरो थुपजाखा तनलियाना पुइलाव द एक्सट्रा खाद त ना लग दा आरो दा ना बरनो कायसे जों तो मान जागा कायसा पुइला फास्ट तुबिने दाफामेन आबनो जों डिटॉक्स नो जों आरो डिटॉक्स बरो आबक आरो मो जों मेडिसिन सारा जागो बरनो आरो पुइला मा तन आरो जों बरनो मने खारदे 6 दिन तरे नाय मेडिसिन चारे जाते बंनि देहने साफारिं
suffering komirna bagine erpore sing borno rehebo sip khayota apore ka aro rehab lo ton khang ka abote kun problem li na na rehab ro tai problem kari rehebo ngange bor time maintain ma khaise nai class bongni time to time se nai samani tukumani joton time to time se ro ka bai ka time pass khani a jaga aro time pass khaijana kabang man tongo bong tam tong ni na ro aro chess tongo ke ludo tongo carom tongo tv tongo bor joton nai le abo ka mobile ka allowed khaise na sing or mobile kem nai alo khai ria mobile kisipan mata mobile ke ma tang ya guardian ro ma kalang ya guardian ma kalang ya mobile ka bro guardian bai kok sana ningka no ro allowed khai guardian ba kok sana ne ga sing maso wasa kok saro borok no maso wasa inke option to banya kok saro sang borok sar sagra di tabo angkai kebo do phatjaka drug no sayana kebo do drug saka thuyo joton saimano ba thuya pano mane nostong brain ro potirpot aboni hoite manakmani toisa pohoro phainani belai kothin abo nungno saimano enga bomhai environment situation ngai kobang kung maximum na tirpura do 70% kobang samane omhai mari nukjagta percentage so enga bomhai problem face khai environment bomhai situation ngai bro drug o mako bulna actually situation ba reason ngi kinto abo borok ব্যক্তি se tubu do ang nona kitini kesa ani ne experience bomhai reason mane feeling phai haita ang nona sai khnara na mane o jeta reason ba abo rok nge abo niji se tubu do actually nge nengnai borok bo bkha tongoi nungo jeta kok mane edik borok ngangai saiman tong bonus sarani simen chal cholon alada buni se ba alada boi kaham lam hinge bo haime lam thanai school thane ge bo bolong lam pun khujai tor nai amai giano cheran sim tong na cherani simen tong jeta ani observation hota ang jeta observe khaimani aba cherani simen bin chole mane ulta fulang tong nai gaba aste aste jen tor kha fin sine society o tamba puila chuak bo puila swang na try khaigra nai he e pore bo abuni pore khaine bo drawi sidino try khainai ge abun पर जेमान थोक माने टेबलेट आगे चोली खा बा डेंड्रेट आबनो ट्राई खाइनाय नेपालिस रो बक्स साबले नेपालिस रक दक खना माने कबुन्याव हंगां के लास्ट स्टेज के बरक ओ हेरोइन रमयुटा जटा हंजागो ड्रग्स सुसिना माने हेरोइन बनो बरक लास्ट स्टेज आरो थांगायता गे लास्ट गोबां मा नरक तो साइमानान दरकार गोबां मा सिकला सिकले रक अमो सिमिया ड्रग्स नङा बाय सिमिया गोबां मा एचआईवी पॉजिटिव मानजाय दङ ताबो गे अमनो तिबो संतिनि किसा नरबाय सालायाना आव सानाबो दरकार एचआईवी पॉजिटिव मानजा माने कारण के एक्चुअली के ड्रग्स नङै सिमि एचआईवी पॉजिटिव मानजा गया दिनै सिन स्टेट गोबां मा एचआईवी पॉजिटिव मानजा दङ ड्रग्स नङै मानजागो बट जों बरनो और दङ दिन नायखुलै दङ बरनो और एचआईवी पेशेंट बो गोबां दङ जों और बरनो टाइम टू टाइम मेडिसिन चार्ज दङ एटी सेंटर बेसन करङै दङ जिबिनि होइते प्रति मासाव वासे थां मेडिसिन चार्ज दङ बङ जटा एचआईवी पॉजिटिव दङ याव महिता गौ एसआईवी दो ड्रग सुची केबो सालायो मैक्सिमम तब दो तै कैसे तंगो आबो न कारैबो तब गोबां कुक तिरफोराव द एक नंबर सलै थांका एसआईवी माने मानजाक माने एंका ताबरम दे ड्रग दो सुची यूज खाइबलेना कैसे सुची तै कैसे सुची योर खांका माके ड्रग ने बिसिंगते एसआईवी रो बिसि मानजाक नै खनावता अबो बमहाय अब कोबिनो माने ताकासे सुसी बाय ताकासे सुची जरे शेयर खाइलाखै अंगो गे ताकासे थांगो ड्रग सानै रो नामा हाइतो सुची दो यूज खाइको गे ताकासे थांगो जे फिजिकल रिलेशनशिप तिबो थांगो दुटा जिगे दे तेन थांगोटा त अन दिगे दिया थाया जे बो नों एचआईवी बो एचआईवी मानजाक बने एक्सट्रा को कुन तोराना ना गया एचआईवी बिने काबागो थुइ दं माने कुन सलाया बाय ब्लड कनेक्शन निसे सलाय थांगो एचआईवी एचआईवी के मके सलावता एगानि ओ सेंटर जरा सुवाग नङै माने निसा सारि मालैया सुवाग याकार yang खलाय मालैया ता आम बाय सुवाग बायना कबरङै थैसिनायखा आमाहाय बोरै फायका और हामरिमान ना हामरिमान ताबो दङ चुवाग जरा चुवाग नि बरके ए जटा ड्रग्स न हंगे संगनो एने दो जरा चुवाग न हंगे संगनो ए और एल्कोहलिक एनोनिमस जटा सिन प्रोग्राम नि माध्यमे बरबो तङै दङ और दा प्रेक्टिकल तङ चुवाग नङै फाइने र हंगा हामैदो थांगा मासपान आं चुवाग नोंनो ट्रिटमेंट मा खायगो दा अमनो फास्ट ताबो चारजना दं दा फास्ट चारजना बरक चुवाग रनो याग रख लैजागि दङ फास्ट बं ट्रिटमेंट प्रोसेस दिग थांगि दङ ता ट्रिटमेंट चलै दङ बरक प्रोसेस पाया को बं ट्रिटमेंट कुस पाया को बरक एंगा खरकसा हामै थानान के बस कुस नांगो जागा बस मास राउन बिसे हामै थान आबो किन्तु एक्चुअल के बिने नोंमानि अनुजारेसि बकय बसने साखाय क्या बा बस बस रंग बालखा बस बालखा नोंमानि आबन अनुजारे बरनो प्लस ऑब्जर्वेशन खायसो बरनो बंनि फाइमानि से साल चलन बुदिंखा हिमानि कक्स हामानि बरनो बिहेव खायमानि बुदिंखा आबो बा खायसे ऑब्जर्वेशन आसु प्रैक्टिकल नाइन नेबे सं बरनो बम हायबा व्यवहार खाय बरबाय बुन खाय रमैमान ना खाय रममान बरनो हमने जादा हमे जात ओ ताबरम दे डॉक्टर रिपोर्ट नाये बिनारो अल्कोहल माने ड्रग नि जे परिमाण गरै सका गाबनो न काहामुं खाने आम हायकरै ना ना अम हायकिया
মানে 1 মাস মান 1-2 মাস নিয়ে তখন পরিমাণ তো করে নিন থাঙ্গো বাট বিনি ক্যারেক্টার তো চেঞ্জ খাইমিয়া বিলে ব্রেন টমার ন সাইকো টাইপিং টমার ইনকা অবরণ চেঞ্জ মাস নাম না অবরণ সিং মেন সালামনাই কারণ বিনি মোর তিনটা দিকে দিয়া কাম খাইতুম বখরক তৈ ফার্স্ট গে মেন্টালিটি তৈ সেকেন্ড গে স্পিরিচুয়ালি তৈ তাকাইছে ফিজিক্যাল তৈ mo singno tinta digi dia tei bosoliri dong ta o jata addiction khulagi tongnai rok no mong kha main topic do sagra risar ni o jagani address tai phone number tai jara nai tongnai nung bai contact khainani bagi mo hangke Bisramganj bazar khasam hamjago bi Borjola route near hangke bi market kaisa tongwa jagao ri dugan ha jagao mo hangke ke o center ni bung saje center ni mung ke Edenson Foundation Society te ani phone number hangke 6009 353354 ta kaisa ani dol ni ani partner no bongni number hangke bin number hangke 76300777195 ta kaisa hangke 9366174801 oro call khaigen suno manai Engkai khapangni takok tai bokok song o center o naikol tongnai bobai de koklam sung kabang no salaike abono gari bahino yang taisa tongko o center o bini bayano naikol nai team staff or o jaga samung nongmoni beparang bro bai kisa kok salayen salo 3 bela sar jo boro tin bela na songmani ge alada na jaga tong ni songmani borok tongo oro kitchen staff nei borok no songlayo engka tam muirok char jaga jaga moi amo chini moi ni je menu ongkha মানে সাপ্তাও ওয়াইসা মাংস সার যাগো এঙ্গে আ ওয়াইসা সার যাগো এঙ্গে তে নিরামিষ বসার যাগো এঙ্গে ডাইল তো দেলিন টংনাই সবজি র engka u je drug addict ngai noro tin pharom minai kha salni por pharom kha saltam phon kai tong khata brok no mui thoge rosar ke mairang roti khitar bahai mairo thik do sa তাও জরতই ওর আমসক আমহাই বিহেভিয়ার নুয়া খোয়াং কেমনি থানি ama kyo khaya na mui thoge ro ne keng aya da মুই থগে নি কেং গাইনাই তাও জরতই আং নুয়া খো a jerman chau na bro সাও o pal ni bagai lachiman dahan salai na nogo dahi ke sana om hai suci drug sanai ro hongka mairo bisi sa yani khana mau da এমনে থগে রখনি ছায়াবন চামানি খে কম নসাও পইলা ফাইজরব তো যতন as kabang se etona engka khapangni takok tai bokok song broni je Edenson Foundation Society Rehabilitation Center Bisramganj Puran Bazar ekdom ganaro phone number o joto jaga tongo screen o bhai ang phone number rinai engka oro joto detail ba sung je rehabilitation o tonamu suna oro phairi phaidi engka tinin bagai sugno jotona hambai jotong klung